Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. Jumpa lagi di channel saya. How are you everybody? Apa kabar semuanya? I hope you are in a good condition. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Okay, before we begin for a lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, let's pray to Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi jidni ilma warjukni fahman amin ya robbal alamin. Okay students, time flies so fast. Siswaku yang budiman, waktu begitu cepat berlalu. This meeting we are in the second semester for our learning and teaching English online. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita sudah memasuki semester kedua untuk pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris secara online. So, welcome in the second semester. Selamat datang di semester kedua ini. And we hope the COVID-19 pandemic ends. Kita berharap pandemi COVID-19 ini berakhir. So we can learn and teach English face to face in the classroom. Amin. Kita berharap kita bisa belajar dan mengajar bahasa Inggris bertatap muka di dalam kelas. Kita berdoa. Amin. Okay students, we will study about chapter 5. What will you do if blah blah blah. Siswaku yang budiman, kita akan mempelajari bab kelima, what will you do if bla bla bla. Before we talk about this one, sebelum kita membicarakan lebih lanjut materi ini, what are the goals our lesson? Apa tujuan pembelajarannya? Setelah mempelajari chapter 5 ini, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 3.5 ini adalah base competence untuk pengetahuan, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan perhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif can, should, or will, for example. And then 4.5. Nah, 4.5. This is best competence for keterampilan. Menyusun teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And those are the goals our lessons. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada chapter 5 ini. Okay, student, to begin for lessons, memulai pembelajaran, I have questions for you. Bapak punya pertanyaan buat kalian. Nah, ini. What will you do if you have $1 million? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki $1 juta? Wow. Okay, who can answer this question? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? What will you do if you have $1 million? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki $1 juta? Who can answer? Siapa yang bisa jawab? Okay, to answer this question, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, what will you do if you have $1 million? If I have $1 million,
I will buy a sport car. What else? Apa lagi? I will build a big house. What else? Apa lagi? I will go around the world. The world. What will you do if you have $1 million? If I have $1 million, I will buy a sport car. If I have $1 million, I will build a big house. If I have $1 million, I will go around the world. This is the example how to answer the question, what will you do if blah blah blah. Okay, students? You can answer a question like this one. Bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Okay, let's continue for our lesson. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Okay, vocabulary building. Nah, ini kita membahas tentang kosakata-kosakata yang mungkin nanti yang kalian akan temukan pada suatu teks percakapan, dialogues, how to talk about if blah blah blah. Okay, this is pronoun practice. Ada verb. Verb adalah kata kerja. Ada noun. Noun adalah kata benda. Adjective, kata sifat. Adverb, kata keterangan. Okay. Nah, how to pronounce these words? Bagaimana cara melafalkan, mengucapkan kata-kata yang tertera di sini? Ini have, pass, study, now. Nah, ini sering terjadi kesalahan. Nah, K-nya selalu diikuti. Nah, ada huruf K dan N. K-nya tidak dibaca atau dilafalkan. Bukan know, tapi now. Now. Okay, and then forget. Nah, ini sering juga Bapak menemukan siswa melafalkan kata ini bukan forget, tapi forget. Nah, ya, harusnya forget. Okay. And then invite. Okay. And then spend. Nah, ini karena ada de, ada huruf di. Nah, dibacanya jadi de. Spend. Nah, okay, and then buy. And then build. Nah, sama seperti ini. Spend, build. Okay. Do. Wish. Earn. R-nya ini hilang ya. Earn. Nah, ini go. Nah, ini juga simple mengucapkan kata ini, tapi banyak juga yang salah pelafalan. Harusnya go. Dibacanya selalu go. Nah, ini go. Oke. And then need. Oke. And then take. Oke. And then finish.
Nah, bedakan ini nih. Ini up. The bottom lip touch the upper teeth. Nah, menyentuh gigi atas. Jadi bibir bawah menyentuh gigi atas. Cara pengacapan ini nih. Up, up, finish, finish. Nah, berbeda dengan ini. Nah, the bottom lip touch the upper lip. Bibir bawah bersentuhan dengan bibir atas. Up, 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 play, play. Okay, and then rain, rain. Nah, and then think, think, think. Nah, T and H, huruf T dan H, ini tanda bacanya seperti ini, pelafalan seperti ini. The end of your tongue, ujung lidah. Nah, touch your teeth. Nah, menyentuh gigi. Nah, bahkan cenderung digigit. Think, think, think. Okay. And then find, find. Okay. Repeat again. Have, past, study, now, forget, invite, spend, buy, build, do, wish, earn, go, need, take, finish, play, rain, think, find. Okay, and then this one. Weekend, weekend. Examined, examined. Okay, effort, effort, effort. Okay. Answer, answer. Nah, oke. Kata answer ini berada di noun atau bisa juga sebagai verb kata kerja. Kalau sebagai kata benda, maknanya jawaban. Kalau sebagai kata kerja, menjawab. Oke. Nah, 40, 40, 40. Okay. And then holiday, holiday. And then money, money. House, house. Parents, parents. Idea, idea. Vacation, vacation. Time, time. Brick, brick. Task, task. Games, games. E-phone, e-phone. Okay. Weekend, exam, effort, answer, party, holiday, money, house, parents, idea, vacation, time, brick, task, games, e-phone. Okay. Then adjective. Amazing, amazing. Final, final. Final. Afraid, afraid. Big, big. Lucky, good. Tired, tired. New, new. Amazing, final, afraid, big, lucky, good, tired, new.
Okay, and then adverb. Next week. Next week. Hard. Hard. Oke, ini juga bisa adverb, keterangan. Keterangannya sebagai keterangan cara. Atau bisa sebagai adjective, hard. In school. In school. Tomorrow. 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 Next Saturday. Next Saturday. Right now. Right now. Next week. Hard. In school. Tomorrow. Next Saturday. Right now. Oke, untuk lebih membiasakan kalian melafalkan word by word, melafalkan kata per kata, you must do more and more exercise and practice. Kamu harus banyak melakukan latihan dan praktek in your daily activities, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Okay, students, I hope you can more exercise and practice for these words, untuk kata-kata yang kita sudah bahas pada kesempatan kali ini. Okay, next. Nah, ini word meanings. Keep the meaning for the following words. Berikan makna pada kata-kata berikut. Nah, coba kita berikan makna. Oke, ini have. Tadi apa maknanya? Who knows? Mempunyai. Pass. Lulus. Study. Belajar. Know. Mengetahui. Forget. Lupa. Invite. Mengundang. Spend. Menghabiskan. Buy. Membeli. Build. Membangun. Do. Mengerjakan. Melakukan. Oke. Wish. Berharap. Earned. Memperoleh atau mendapatkan. Go. Pergi. Need. Membutuhkan. And then take. Mengambil. Finished. Menyelesaikan. Play. Bermain. Rain. Hujan. Think. Berpikir. Find. Menemukan. Weekend. Akhir pekan. Exam. Exam. Ujian. Effort. Usaha. Answer. Jawaban. Okay. Holiday. Liburan. Money. Uang. House. Rumah. Parents.
orang tua. Idea, ide. Vacation, nah, liburan. And then time, waktu. Break, istirahat. Task, tugas. Games, permainan. Earphone, earphone. Oke. Amazing, menakjubkan. Final, akhir. Afraid, takut. Big, besar. Lucky, beruntung. Good, bagus. Tired, lelah. New, baru. Next week, minggu depan. Hard, dengan keras. In school, di sekolah. Tomorrow, besok. And then next Saturday, Sabtu depan. Oke, ada have, mempunyai. Pass, lulus. Study, belajar. Know, mengetahui. Forget, lupa. Invite, mengundang. Spend, menghabiskan. Buy, membeli. Build, membangun. Do, mengerjakan. Wish, berharap. Earn, memperoleh. Go, pergi. Need, membutuhkan. Take, mengambil. Finish, menyelesaikan. Play, bermain. Rain, hujan. Think, berpikir. Find, menemukan. Weekend, akhir pekan. Exam, ujian. Effort, usaha. Answer, jawaban. Holiday, liburan. Money, uang. House, rumah. Parents, orang tua. Idea, ide. Vacation, liburan. Time, waktu. Break, istirahat. Task, tugas. Games, permainan. Earphone, amazing, menakjubkan. Final, akhir. Afraid, takut. Big, besar. Lucky, beruntung. Good, bagus. Tired, lelah. New, baru. Next week, minggu depan. Hard, dengan keras. In school, di sekolah. Tomorrow, besok. Next Saturday, Sabtu depan. Nah, ini makna-makna yang ada pada pembahasan pertemuan kali ini. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Okay, I hope you can practice this word. Ya, mempraktekkan kata-kata ini. So your task is, tugas kalian adalah record your voice word by word and also give the meaning. Rekam kata per kata dan juga berikan makna. For example, have, mempunyai. Pass, lulus. And so on and so on. Okay? Do you understand? Bisa dipahami? Okay. Thanks for your attention. See you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.